पवित्र पंचुक व्रत और राहस पूर्णिमा पाई उत्सव मुखर होई उठिछि पुरातन शैव क्षेत्र आरड़ी धामर बाबा आखंडलमणि मंदिर। आज दुर्लभ हरगौरी बेशरे दर्शन देवे मणि बाबा। एथिपाई मंदिर रे चली स्वतंत्र नीतिकांति। आगंतुक भक्त मानकर भिड़ को दृष्टि रखी दर्शन और पूजार्चना निमंते भोर 5टारू साहाण मेला करा जायछि। भक्त माने ब्यारिकेड रे धाड़ी रे जाई बाबा को दर्शन करुछंती। एथिसह रात्र 3टारू शिव गंगा पुष्करिणी रे हजार हजार भक्त बोईत भसाई बुड़ पकाइथिले। एपरिकी धर्मर मास कार्तिक मासरे मणि बाबा पाखरे उपासना करने सह घर्षण लागि गले बहु पुण्य मिलिथाए। सेथिपाई प्रतिदिन राज्य और राज्य बाहरु हजार हजार श्रद्धालु भक्तंक भिड़ लागुछि पीठरे। तासह हबिष्याली भक्त माने मास सारा व्रत रखी मणि बाबा पुण्यतोया शिव गंगा पुष्करिणी रे बुड़ पकाइबा परे चौरा मूल मुरुज पकाई तुलसी महास्य और कार्तिक महास्य पाठन करिथांती। एपटे मणि बाबा मंदिर रे स्वतंत्र नीतिकांति अनुष्ठित होइथाय। कार्तिक मासरे भोर 4टारे द्वार फिटा नीति सह मंगल आलती घर्षण लागि जलाभिषेक नीति सह बाबा को दिगंबर बेशरे सज्जित करा जाई पहिला भोग लागि करा जाउछि। सकाळ 5टारू आगंतुक भक्त मानकर दर्शन और पूजार्चना पाई रात्र 10टा जाए साहाण मेला करा जाउछि। भक्त मानक भिड़ को दृष्टि रखी मंदिर और पुलिस प्रशासन पक्षरु मंदिर भितरे और बाहरे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था सहित दर्शन पाई स्वतंत्र होइछि। पवित्र अणा नवमी ठारू मध्याह्न नीतिरु अपराह्न जाए मणि बाबा पंचानन बेशरे दर्शन देवा सह संध्यारू बड़ सिंहार बेशरे दर्शन देउछंती भक्तंकु। विश्वास अछि पवित्र पंचुक व्रतरे भक्त माने मणि बाबा पंचानन बेश दर्शन कले बहु पुण्य मिलिथाए। आज पवित्र कार्तिक तथा राहस पूर्णिमा रे मणि बाबा दुर्लभ हरगौरी बेश अनुष्ठित हेब। एही अवसर रे भोर रे भक्त माने शिव गंगा पुष्करिणी रे बोईत भसाइबा सहित अपराह्न रे बाबा दुर्लभ हरगौरा बेश दर्शन करिवे। एथिपाई मंदिर रे सेवायत मानक पक्षरु चलिथिबा समस्त प्रस्तुतिर चूड़ांत होईछि। अणा नवमी ठारू बाबा मंदिर बेढ़ारे 7 दिन धरी हरिहर भेट सहित प्रतिदिन भागवत पाठन और यज्ञ अनुष्ठित होउछि। किशोर कुमार गुरु भिड़ तो प्रबल अच्छी शांति श्रृंखला दर्शन भी अच्छी भिड़ सहित शांति श्रृंखला दर्शन भी अच्छी। भक्त मान तो भल दर्शन कर लाइन रे रही श्रृंखलित दर्शन भी अच्छी। प्रशासन भी सुविधा करिछि नना मानकर भी सहयोग अच्छी सुविधार दर्शन कर बहुत आनंदित बहुत भल लगे बहुत सब आज भिड़ भी बहुत भल अच्छी दर्शन भी भल अच्छी सब बहुत भल लगुच नाई भल यहाँ सुविधा होती जेन्ट्स को अलग कराई लेडीज को अलग कराई भल शांति श्रृंखला दर्शन होती लंबा लाइन अच्छी कष्ट हो तथापि भल सुविधा श्रृंखलित दर्शन हो। कार्तिक मास से पंचकर यहाँ तो आमर ऐतिहासिक अच्छी आमर साधव पुओ मैंने जाऊे विदेश को वाणिज्य करने तेणुक से समय बंधाण साधव पुओ मैंने बंधाण करते से हिसाब से वाणिज्य करने जाऊे शुभ मनासिक साधव पुओ मैंने बंधाण करते आमर करा जाए सेटा तो पंचक हबिष मास सारा हबिष करते पंचकटा हूँ से गोटे दिन कि हबिष मानकर गोटे मास जो व्रत करते तार से दिन समापन से दिन थाए यहाँ मुख्य कराई व्रतर समापन दिन तेणुक मुख्य से कार्तिक मास कार्तिक पूर्णिमा को मुख्य कर आज्ञा आज्ञा गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय बाबा आखंडलमणि। आज पवित्र कार्तिक पूर्णिमा पंचक पूर्णिमा ए परिप्रेक्षी रे बाबा आखंडलमणि पीठ चलचंचल हो पड़ी। समग्र पीठ भक्तमय हो उठी भक्ति भावमय परिवेश सृष्टि होती बाबा आखंडलमणि पीठ में। आपणकर आज पवित्र दिन उपलक्षे भोरु भोरु श्रद्धालु भक्त मानकर भिड़ जमी था। आपणकर कार्तिक व्रतधारी भक्तों कथा कहतु पंचुक व्रतधारी भक्तों कथा कहतु स्थानीय अधिवासी कथा कहतु सेवायतों कथा कहतु समस्ते शुद्धपूत हो शुद्धपूत मनरे भोरु भोरु राति
ଚାରିଟାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିବଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରଣୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ଶୁଭ ମନାସିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନେ ସାହାଣ ମେଲାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପୂଜା ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତିମାନ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର 4 ଘଟିକା ଭୋର 4 ଘଟିକା ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ପାଳିଆ ସେବାୟତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପହିଲି ଘର୍ଷଣ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦିଗମ୍ବର ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ବାଲ୍ୟଭୋଗ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦିବା 8 ଘଟିକାରେ ଆପଣଙ୍କର ପହିଲି ଅନ୍ନ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ପାଳିଆ ସେବାୟତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ। ଆଜିର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବଡ଼ ନୀତିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ପଞ୍ଚାନନ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବଡ଼ ନୀତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଅପରାହ୍ନରେ ଯେଉଁ ହରଗୌରୀ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯିଏ ହର ସିଏ ହରି ଆଉ ଯିଏ ରାଧା ସିଏ ଗୌରୀ। ତ ଏଠି ମାନେ ହରିହରଙ୍କର ଏକାତ୍ମତାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ହରଗୌରୀ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ବାବା ଏବଂ ମାତା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ଅପାର କରୁଣାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ଏବଂ ନିଜର ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବେ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆଉ ଆମେ ଏତିକି କହିବୁ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରୁ ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପାଖରେ ନିବେଦନ ଯେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ, ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ପ୍ରବଳ କେମିତି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆମେ ଆସିକି ଭଲସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛୁ। ମାସ ସାରା ପାଳିଛୁ, ଆଜି ପଞ୍ଚକ 5 ଦିନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛୁ। ପ୍ରଭୁ ବାବା ଭଲସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭଲସେ ରଖ, ଦିନଟା ଭଲ ଶୁଭମୟ ହଉ। ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରେ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ସେବା ପରେ ପହିଲୁ ଭୋଗ ଲାଗି ହେଲା। ପହିଲୁ ଭୋଗ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଣ ମେଲା ଦର୍ଶନ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିରରେ ଘର୍ଷଣ ଭୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ 12:30ରୁ 1 ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ନୀତି ଭୋଗ ଏବଂ ବଡ଼ ନୀତି ଭୋଗ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହାକି ଅପୂର୍ବ ଶୋଭାର ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଦିବ୍ୟ ହରଗୌରୀ ବେଶ, ଯାହାକି ଏ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ହରଗୌରୀ ବେଶ ଏ ମାନବ ଜନ୍ମର ଦର୍ଶନ ଏ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ସଜ୍ଜଳ କରିବେ। ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ହରଗୌରୀ ବେଶ, ଯାହାକି ବର୍ଷ ତମାମ ବିତିଯାଏ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କେହି ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ଷକର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏହି ରାହସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହରଗୌରୀ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା, ଯାହାକି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦିବ୍ୟ ନୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲଭି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି। ତଥାପି ଯେଉଁ ବୋଇତ ବନ୍ଦନା କରାଯାଉଛି ଆପଣ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡାମାନେ ସହଯୋଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ସିଧାସଳଖ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ। କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ପୀଠରେ? କେତେ ଭିଡ଼ ଆଜ୍ଞା, ସହସ୍ର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲଭୁଛନ୍ତି। ଜୟ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କେତେ ପୁଣ୍ୟ ମାସ ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କଲେ? ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମାସ ଯେହେତୁ ହେଇଥିବାରୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯାହା କିଛି ମନସ୍କାମନା ଥାଏ ପୂରଣ ହୁଏ ବୋଲି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତଥାପି ଆପଣ ଯେଉଁ ଧର୍ମର ମାସ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟର ମାସ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଭକ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କଲେ? ଦର୍ଶନ ତ କଲୁ, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଲାଇନ୍ କରିକି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ବି ଭଲ କିନା ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖିଛୁ, ଦର୍ଶନ କଲୁ, ପୁରା ଭୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇକି ଭଲସେ ଆସିବୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇଛି, ସେଠି ବି ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଯାହା ତାପରେ ଆସିଲୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଏବେ ଆସିଲୁ। ଆମେ ଲାଇନ୍ କରିକି ଆମେ ଯଦି ରହିବୁ ଏଠି ଏବେ ଆମେ ଯଦି ରହିବୁ ତାହେଲେ ଲାଇନ୍ କରିକି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସମସ୍ତ ମାନେ ସପରିବାରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ଏବଂ ମାନେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଅଛି, ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। କେମିତି କ'ଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ଯାଉଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ରେ? ମହିଳା ପୁରୁଷ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବି ରଖିଛନ୍ତି, ଭଲରେ ବି ଯାଉଛୁ।
सब भलरे भी ठाकुर बाबा को दर्शन करुछंती। ଆଉ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଲାଇନ ଯାଇ? हाँ भलरे लाइन ले जाउछंती कि शांति श्रृंखला भी चलीची कि जेते गहଳି भी चली नाही। हाँ से ठाकुर को कार्तिक पूर्णिमा जतरे कहती रास पूर्णिमा सेटमे ठाकुर टिके बेसी दर्शन आसी लोक माने करती सेति पे आसीचु दर्शन करबा बाबा को भलरे पाइछु भल से ठाकुर भी दर्शन करिछु। କେତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବେ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କଲେ? बहुत शांति श्रृंखला भी अच्छी रखिचंती भी मते शांति श्रृंखला। भद्रकरू शुभ्रकांत राउतरायଙ୍କ रिपोर्ट A1 ओडिशा।